Meron din po naman akong nilikhang awitin para sa ating mga chikiting. Mga bata, pakinggan ninyo ang awit kong ito. Ang awit kong ito ay pinamagatang kong orasan. La 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 la. Ang oras ay mahalaga, lagi nating kasama. Paggising sa umaga, ang oras ay titingnan pa. Sa pagpasok sa eskwela, baka tayo ay hulin na. La 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 la. At sa oras ng uwian, si nanay ay naghihintay upang ating maging gabay sa pag-uwi sa tahanan. La 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 la. La 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 la. Ang oras ay mahalaga, lagi nating kasama. Paggising sa umaga, ang oras ay titingnan pa. Sa pagpasok sa eskwela, baka tayo ay hulin na. La 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 la. At sa oras ng uwian, si nanay ay naghihintay upang ating maging gabay sa pag-uwi sa tahanan. La 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 la. Oh, mga bata, alane, kasi maiksi lang ito para madali niyong mamemorya. Bye-bye!